खून काय नैसर्गिक मरण. कलंगूट वाठारांत एका फ्लॅटात 64 वर्साची देवोदिता फर्नांडीस हांची बॉडी संशयास्पद स्थितीन सापडली. देवोदिता ही म्हापसा रावताली आनी तांच्या कलंगूट ओल्ड फ्लॅटाचे रेनोव्हेशनचे काम चालू आशिल्ले. दरम्यान ते काम कशें चल्लां हेच पळोवपाक त्यो थंय गेल्ल्यो. मात ती घरा परत आयली ना देखून तांच्या केअरटेकरान तांच्या सयऱ्यांक कळीत केलें. जेन्ना तांची सयरी आनी पोलीस कलंगूटच्या त्या बिल्डिंगेन पावली तांणी स्पेर की वापरून दार उघडलें. मात देवोदिता हांची बॉडी तांकां थंय आदळून आयली. सुत्रांनी सांगिल्ल्या प्रमाण देवोदिता हांच्या तोंडांतल्यान रगत आयिल्लें. तशेंच तांचो फोन आनी वॉलेट गायब आसा, जाका लागून खंय तरी हो खुनाचो प्रकार काय कितें असो संशय लोकांच्या मनात निर्माण जाला. ही एक ओल्ड बिल्डिंग असून 3rd फ्लोरार हो फ्लॅट आशिल्लो. मात ह्या घटने उपरांत रेनोव्हेशनाच्या कामाक येवपी लोकांचोय पत्तो ना. तशेंच ते कांय सोऱ्याच्यो बाटल्यो दिसून आयला. म्हणटकी नेमके प्रकरण खुनाचें काय आनी कितें ते पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आयल्या उपरांतूच स्पश्ट जातलें. सद्याक ह्या प्रकरणाचेर पोलीस तपास चालू आसा. उसका ये था, उनके मुंह से खून निकला हुआ था, वो गिरी थी क्या था, तो देखा तो पूरा वो मरी पड़ी थी। और उनका वो बता रहे थे कि वॉलेट भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं है, और फिर जो पेंटर काम कर रहे थे वो बाहर से लॉक ला रही थी। यानी सुबह से उसकी अपडेट क्या है, यानी क्या वो मालूम नहीं पड़ा उनको, जो उनके टेनेंट थे तो बाहर से कोई फोन आया था कि उनको बाहर जाके देखो, तो वो आए थे देखने के लिए। तो उन्होंने बाहर से लॉक किया, ओपन किया, दूसरी चाबी थी तो देखा तो अंदर। कहाँ पे अपने कल कितने बजे हुआ? और ये फ्लैट जो है वो एक्चुअली बंद रहता है, हाँ वो फॉर सेल के लिए था, वाइट वॉशिंग का काम चल रहा है। सेल के लिए था। कल कितने ओके, बजे हुआ? और वो नहीं मालूम, रात को मैं शॉप से आया था। सर ये सेल के लिए था ना, हाँ, सेल। तो ये उनकी कुछ रिलेटिव है ऐसा कुछ नहीं मालूम? नहीं, उन्हीं का था, ऑनर थी। ये ओनर थी। हाँ, फ्लैट ओनर। अच्छा, सो वो रिनोवेशन का काम देखने के लिए आई थी। अच्छा, तो बाद में आपको कैसे मालूम पड़ा कि? जो उनके टेनेंट थे ना, मैं बाहर को नॉक कर रहे थे, जब मैं आया तब मालूम पड़ा। ओके, तो अंदर जाके देखा तो अंदर देखा तो उनको वो पहले देखा हुआ था, तो उनके मुंह से खून निकला हुआ था, वो गिरी पड़ी थी। कुछ मालूम पड़ा कैसे क्या कुछ हुआ रहेगा? कुछ नहीं है, वो उनका मोबाइल, वो बताया था मोबाइल भी नहीं है और वॉलेट भी नहीं है उनका। और वो कुछ बॉडी पे कुछ है ना, गोल्ड ज्वेलरी वगैरह कुछ थी क्या? मालूम नहीं, वो तो 64 ईयर लेडी थी ना, old 64, हाँ। यानी उसका मोबाइल मिसिंग है और वॉलेट मिसिंग है, खुला है। सुना है। अच्छा, और पेंटर जो काम कर रहे थे वो? उनका पता नहीं, दोपहर में चले गए, क्या रहा है उनका नहीं पता। ओके, 2-3 दिन से काम चल रहा है। वो अभी पेंटर है ही नहीं वहाँ पे? नहीं नहीं, कुछ मालूम नहीं। बाहर से ताला लगा के गए थे। बाहर से लॉक लगा के गए। तो उनके रिलेटिव ने जब पता चला ढूंढने आए तब उन्होंने खुद के दूसरे चाबी से लॉक खोला, हाँ, सब मालूम तब पड़ा। पता चला। घर पर कैसा काम चल रहा था? रिनोवेशन। घर पे तो ओके। वाइट वॉश का काम था। ये कहाँ पे, ये एरिया का यहाँ पे बोलते हैं? ये नायका वाटोळा आहे। नमस्कार, परत एक नेवी अपडेट घेऊन परत एकदा सध्या तुमच्या समोर येयलो आसा. नेवी अपडेट म्हणजे परत एकदा अशा तरेन आसा की सध्या आम्ही पावले आसा कलंगूट हांगासर. थेट माझ्या फाटल्यान तुमकां एक ओल्ड अपार्टमेंट दिसता. त्या अपार्टमेंटाचें नाव आसा बेन्सन ई म्हणून. ह्या अपार्टमेंटात अशी सध्या गजाल जाल्या ती अपडेट जी आसा ही आमी सध्या तुमच्या समोर दवरता. 65 वर्साची जी बायल आसा तिचें नांव जावन आसा देवोदिता फेर्नांडीस म्हणून, रावपी ही म्हापशेची. हांगासर जे अपार्टमेंट म्हाज्या फाटल्यान जे तुमकां दिसता तेतून तिचे एक 3rd फ्लोराचेर फ्लॅट आसा आनी ती ह्या फ्लॅटाची ओनर आसा. अशें पळोवन येयला की हांगासर तिचे फ्लॅट जे आसा त्या फ्लॅटाचें एक रिनोवेशन काम सध्या चालू आसलें आनी तें पळोवपा खातीर ती हांगासर येयलेली. जेन्ना ती हांगासर पळोवपा खातीर येयली आनी रिटर्न आपल्या घरा वचोंक ना, त्याच कारणान लागून तिची जी केअरटेकर आसा पळय म्हापशेची, तिका खंय तरी डावट मारलो, दुबाव मारलो की इतलो लेट जालो आनी ही अजून रिटर्न घराक कित्याक पावना म्हणून. तिने जी त्यांचे रिलेटिव्ह जे आसा पळय तिका कॉन्टॅक्ट केलो. तिका कॉन्टॅक्ट केल्या उपरांत तेजे जे काही रिलेटिव्ह जे आसा ते ह्या अपार्टमेंटान हांगासर तिका पळोवपा खातीर येयले. पळोवपा खातीर येयले जाल्यार ह्या फ्लॅटान जर ना पळयलें जाल्यार ते फ्लॅटाचे जे दार जे आसा हे लॉक आसले. तेंच्यांनी जे त्यांचे नेबर्स जे आसा तांकां विचारले की तुमच्याकडे ह्या फ्लॅटाची चावी वगैरे आसा काय म्हणून. तेंच्यांनी सांगलें की आसा हो ना, हे अजून आमकांय कळोंक ना. पूण जेन्ना ते फ्लॅट तेंच्यांनी ओपन केले जाल्यार भितर जर पळयत जाल्यार ती सध्या मरण पावलेली आसा. नेमकें कळोंक ना कितें जालां पळय ते.
जेन्ना भितर गेले तेन्ना भितर जेन्ना वयताले तेन्ना तेंच्यांनी जे रिलेटीव जे आसात तेंच्यांनी पुलिशेक कॉन्टॅक्ट केलो. पुलीस व तेंचे काही रिलेटीव जे आसात जेन्ना ते भितर एंट्री केली फ्लॅटान तेन्ना कळून येयलें की ती भितर जमनीर पडलेली आसा आनी जमनीर पडल्या उपरांत अशें कळून येयलां की सोसा कडल्यान की तिच्या तोंडांतल्यान रगातूय येताले म्हणून. आनी एक सोसा कडल्यान आमकां एक म्हायती मेवल्या की जेन्ना ती थंय मरण पावली तिच्या आंगा वयले काही वस्तू जे आसात ते नासल्यो, जेणे करून तिची जी मुदी वगैरे आसा पळय ती तशी आसली, पूण तिचो जो मोबायल जो आसलो तो सद्या खंय तरी मिसींग आसलो व त्याच प्रमाणे तिचे जे पर्सनली जे वॉलेट असले पळय ते सद्या मिसींग मेवलेले आसा अशी सद्या खबर आमच्या समोर येयलेली आसा. हे अपडेट ही नेमकी अजून कितें आहा पळय ते कळोंक ना, कित्याक सोसाच्या म्हायती प्रमाणे अशें कळलां की ही एक नॅचरल डेथ आसा. आमी जेन्ना पुलिसां कडल्यान जाणून घेतले ह्या बद्दल तेन्ना पुलिसांनी आमकां सांगलें की खंय तरी ही नॅचरल डेथ आसा म्हणून. पूण नॅचरल डेथ आसूं शकता काय हो एक प्रश्न सद्या तुमच्या समोर आमी दवरता, कित्याक तोंडांतल्यान रगत येताले, तिचो जो स्वताचो मोबायल आसलो पळय तो मिसींग आसलो व तिचे पर्सनली जे वॉलेट असले पळय ते मिसींग आसले. इतले इन्सिडन्स कसो कितें जावं शकता हो एक प्रश्न सद्या आमच्या समोर पडलेलो आसा. तोच प्रश्न आमी तुमकां घालता की सद्या हे कितें आसूं शकता, एक नॅचरल डेथ आसा वो एक सस्पेक्टेड मर्डर आसा काय कितें. सद्या पुलीस जो आसा कलंगूट पुलीस PI परेश नायक व त्यांची पुराय जी टीम आसा PSI परेश सिनारी ह्या केसी फाटल्यान इन्व्हेस्टिगेशन जे आसा करीत आसात. सद्या जेन्ना आमी तेंच्या कडल्यान जाणून घेतले जाल्यार तेंच्यांनी आमकां सांगलें की सद्या ही जी डेड बॉडी जी आसा ही तेंच्यांनी पोस्टमॉर्टमा खातीर व्हेल्ली आसा. सद्या पोस्टमॉर्टम जाल्या उपरांत नेमकें कितें आसा पळय तें आमकां कळोन येतलें. तो मेरेन जितले अपडेट आमकां मेवल्या तितले अपडेट जे आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन दवरपाचो प्रयत्न करतले. पळयत राहा तुमी इन गोवा खातीर हांव साहेब कुबडे कलंगूटच्या.